নমস্কার বন্ধুরা, প্রিয়াঙ্কা কদমতলা ব্লগ চ্যানেলের নতুন একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আমরাও সবাই অনেক ভালো আছি। আজকে যাচ্ছি ননদের বাড়িতে। তো ননদের বাড়িতে আজকে পুজো আছে। তো কি পুজো আছে, কি করছি কি না, সবটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা আমার সঙ্গে দেখতে থাকুন। কি করছি বা সব কিছুই, কোথায় যাচ্ছি, ননদের বাড়ি কোথায়, সবটাই আগেও আপনারা দেখেছেন। ননদের বাড়ির কিছু ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম, তো আজকেও দেখুন। कौन सा कलर का? व्हाइट टेबल जलेर मতো লাগছে। ওদিকে রাখো, যা লাগা লাগবে না মা। বাচ্চা চারিদিকে করছে।
না না গিফট দেওয়া যাবে মালা কিভাবে হবে না ডাউট থাকলে অমনি জিজ্ঞেস করবে বাস হয়ে গেল ওই মালাটাও না ওই কাগজেরটা ওই কাগজ আর না দিল একবার দিলেও ক্ষতি নেই তুমি দেখতে থাকো বুঝে অনুদিলে ক্ষতি মানে না এর মধ্যে ঢুকে যাবে একটা পাথর আমি করি ছোট একটা আর একটু নারকেলের ছোপ সাইডে রয়েছে আমি বলে পারফেক্ট বানাইছি তেন ছোট হয়ে গেছে ভিতরে ঢুকে গেছে পড়ে যায় ওর বলে টাইট থাকবে বা চন্দন ফন্দন করে এরকম হাত হাত দিতে মাথায় হাত হাত দিতে হয় হ্যাঁ এবার বাবা টাইট ঠিক আছে ঠিক আছে সর্বমঙ্গল মঙ্গলে বরদাম শুভম নারায়ণ স্কুল দিয়ে আসলে আসবো দেখি ওই সময় থাকবে 11টার সময় ঠিক আছে এই জায়গায় ঢুকে তারপরে যাবো কিছু ভাববা না 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 ঘুম টুম হয় না 2-3 দিন ধরে আসি অনেক সুন্দর হয়েছে মূর্তি মূর্তি না অনেক সুন্দর কাকিমা সব রান্না করা সব কিছু তুমি না একদম মন করে দিচ্ছি সত্যি এই জিনিসটাই আমি বলছি কি তুমি মতলব কোনো কমই নেই একটা গোটা মানুষ এরকম দিতে পারবে না এরকম আমরা কেউ তো খালি পূজা উঠে দাও না पुष्पं अदरक्ते वै नमः एतमरुधं नमः अदरक्ते वै नमः एतत्पुराजमण्यं नमो अदरक्ते वै नमः एतगन्धपुष्पे ॐ नमो अनन्तावै नमः एतमरुधं नमः अनन्तावै नमः एतत्पुराजमण्यं नमो अनन्तावै नमः एतगन्धपुष्पे ॐ पृथव्भावै नमः एतमरुधं अतिष्ठम् अग्रादिष्टलं मम पूजाग्राणि एतगन्धपुष्पे ॐ क्रीङ्गलिकावै नमः एतद्गन्धपुष्पम् ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु जलौषधिं गुरु एतस्यात् गन्धपुष्पम् ॐ अनन्तावै नमः एतगन्धार्तकृताय यः तिष्ठ अग्रादिष्टलं मम पूजाग्राणि एतगन्धपुष्पे ॐ गङ्गनिशावै नमः गङ्गनिशावै नमः एतत्पुराजमण्यम् ॐ गङ्गनिशावै नमः एषुधूपं दीपं नमः गङ्गनिशावै नमः एतत्स्वाघ्रीकशोपकरणनैवेद्यं नमो गङ्गनिशावै नमः एकदन्तमहाकाय विघ्ननाशाय नमो गङ्गनिशावै नमः एषुधगन्धपुष्पम् ॐ नमो गङ्गनिशावै एषुधगन्धपुष्पम् ॐ गङ्गकृपलावै नमः एषुधगन्धपुष्पम् ॐ गङ्गकृपलावै नमः एतगन्धपुष्पे ॐ
এই সামনে একদম সামনে ওই পাশে থেকে সরাই রাখো। ওই যে ওদিকে দুপাটি যেন কাপড়ের লাগে না, সরাই দাও একটু ঘুরাও, আরো কি করো কপালে আর বুকে থাকা আর আবার ফুলের বুঝে না, ওইগুলো মারে দেওয়া হয় না, পারলে হচ্ছে 10 টাকা দিলে হবে। প্রদীপ দিয়ে কি করবে লাস্টে? হ্যাঁ, প্রদীপ দিয়ে কি হবে লাস্টে? দীপদান করতে হবে না, 100টা দীপদান পায়ে দীপদান করতে হবে একদম লাস্টে। লম্বা করে দিলে তো ভালো মতন বসা যায়। চলবে চলবে, অসুবিধা নেই। তোমরা না মাঝে মাঝে আমাদের এখানে পূজায় আসো। তা আমাকে ডাক দিলে তারপরে তো আসবো। ও নিজেই যায় না, ও নিজেই যায় না। আমাদের এদিকে যোগ্য হয় না, তাই নিয়ে চলে যাচ্ছিল। থানা কেস টেস মেলা কিছু হয়ে গেছে, সেই জন্য ডাক্তার কিরে ডাক্তার কান কথা কারো বলুন যদি বেলপাতা না পাও। महाकाली काली के पपहारिणी धर्मार्तो मखदे देवी नारायणी नमस्तुते क्रीं कलिका ओय स्वाहा। ओम काली काली महाकाली काली के पपहारिणी धर्मार्तो मखदे देवी नारायणी नमस्तुते क्रीं कलिका ओय स्वाहा। ओम काली काली महाकाली काली के पपहारिणी धर्मार्तो मखदे देवी नारायणी नमस्तुते क्रीं कलिका ओय स्वाहा। ओम काली काली महाकाली काली के पपहारिणी धर्मार्तो मखदे देवी नारायणी नमस्तुते क्रीं कलिका ओय स्वाहा। ओम काली काली महाकाली काली के पपहारिणी धर्मार्तो मखदे देवी नारायणी नमस्तुते क्रीं कलिका ओय स्वाहा। ओम काली काली दुर्गा शिवा समाधात्री स्वासुधा नमस्तुते क्रीं कलिका ओय स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वासुधा नमस्तुते क्रीं कलिका ओय स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वासुधा नमस्तुते क्रीं कलिका ओय स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वासुधा नमस्तुते क्रीं कलिका ओय स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वासुधा नमस्तुते क्रीं कलिका ओय स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वासुधा नमस्तुते क्रीं कलिका ओय स्वाहा। ओम दक्ष यज्ञो विनाशिन्यै महाघोरा वै जोगिनी कोटि परिपिता वै भद्रकाल्यै ह्रीं दुर्गा वै स्वाहा। ओम दक्ष यज्ञो विनाशिन्यै महाघोरा वै जोगिनी कोटि परिपिता वै भद्रकाल्यै ह्रीं दुर्गा वै स्वाहा। ओम दक्ष यज्ञो विनाशिन्यै महाघोरा वै जोगिनी कोटि परिपिता वै भद्रकाल्यै ह्रीं दुर्गा वै स्वाहा। ओम दक्ष यज्ञो विनाशिन्यै महाघोरा वै जोगिनी कोटि परिपिता वै भद्रकाल्यै ह्रीं दुर्गा वै स्वाहा।
ओम दक्ष जग्गो विनाशिन्यै महाघोरावै जोगिनी कोटि परिवितावै भद्रकाल्यै ह्रीं दुर्गावै स्वाहा ओम दक्ष जग्गो विनाशिन्यै महाघोरावै जोगिनी कोटि परिवितावै भद्रकाल्यै ह्रीं दुर्गावै स्वाहा ओम दक्ष जग्गो विनाशिन्यै महाघोरावै जोगिनी कोटि परिवितावै भद्रकाल्यै ह्रीं दुर्गावै स्वाहा ओम दक्ष जग्गो विनाशिन्यै महाघोरावै जोगिनी कोटि परिवितावै भद्रकाल्यै ह्रीं दुर्गावै स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षमामृतम् ओम शिवाय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षमामृतम् ओम शिवाय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षमामृतम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षमामृतम् ओम शिवाय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षमामृतम् ओम शिवाय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षमामृतम् ओम शिवाय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षमामृतम् ओम शिवाय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सपरिवार काली के पूजा होम यदक्षरं परिपुष्टं मातर्पन्नं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् प्रणाम करो और आस्ते করে আগুনের উপর দাও আস্তে করে রাখো হাতে যেন লাগে না উপর করে দাও দিয়ে দাও দিয়ে দাও এটা এইভাবে ধরবা विराट गायत्री छंद इंद्रं देवता शांति कर्मणि जपे विनियोगम ओम आदुति सदा स्वस्तिनं विधान स्वस्ति न पूषितवतयाद्रादिष्टं स्वस्ति न बृहस्पति दधायत ओम दौतरकं शांति पितप शांति अपुलित चैत्र मासे भास्कर शुक्ल पक्षे द्वितीयांकितो काश्यपगोत्रस्य सुजाता देवी सपरिवार से जन्नदेवता पूजा प्रवेश दक्षिण काली के होम दक्षिणामृतं देहि मे ओम काली 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 महाकाली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मार्थ मकदे देवी नारायणी नमस्तुते एषो सचंदन पुष्प बिल्ल पत्रांजलि नमो महाकाल भैरव सहित कालिका वै नमो ओम शरणागत दीनात्रण परित्रण परायणे सर्वस्वार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते एषो सचंदन पुष्प बिल्ल पत्रांजलि नमो महाकाल भैरव सहित कालिका वै नमो ओम भगवती भयाच्छेदे कत्तयनी च कामदे कालकृत्त कौशकृत्तं कत्तायनी नमस्तुते ओम प्रचंड दे पुत्र दे
নিত্যং সুখ দুও পাইতে দিবা বাবা। আমাদের দুই বেলা রান্না খায়, আমাদের সারাদিন সারা রাত খায়, আমাদের এবার করছি একবার দেওয়ার কথা বলছি আমরা ওইদিকে ওই মেলা বুঝলা। আর ইউটিউবের কথা শুনবেন না, অনেক কিন্তু উল্টা পুল্টা পায়। তুলসী পাতা তোলা যাবে না, অমুক দিন তোলা যাবে না, তমুক আর জন্মকাল সব দিন তুলসী পাতা তুলি। এই তুলসী পাতা কবে তোলা যায় না? একাদশী আমাকে পূর্ণিমা তুলবে না। কেউ পালতাম আগে আমরা কোনোদিন, এখন তো সব আগের বুদ্ধা বুদ্ধিরা বেশি পালতো না। একাদশী পালাটা শরীরের দিক দিয়েও ভালো, রোগ ভোগের দিক দিয়ে সব দিক দিয়ে শরীরের দিক দিয়েও আপনার ভালো, কিন্তু করেন এখানে বিয়ে হবে যাও। কি টর্চার! কত মানুষ অনেক আছে। হ্যাঁ দিচ্ছি আমি সবার নামে না না ভালো জল খাও। যাও একটু একটু করে ঢালো। হ্যাঁ বেলপাতা দিয়ে মুখ মোছাবে তাহলে? ওই জিনিসটা কেন করে? হো হো এটা তোমার আঁচল দিয়ে মুখ মুছা, যেমন তোমার ছেলে তুমি মুছাইটা বড় বাচ্চা গেলে তো এক্সাম ছিল, তো ও লাগে তো পাশে মাপল করে ওরা এরকম করতে আস্তে 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 বেশি বলে না, মা পা দিয়ে অত স্পিডে থামা বাইরে দেখা